डिमांडाचेर उलयता आसतना चडशा मेंबराचे फिशरीचे डिमांड आसलो की वेट सबसिडी दिवची म्हणून. सीएमान कडेन डिस्कस केल्या उपरांत सीएमान सांगलां की ह्या वर्सा आमी वेट सबसिडी दिवची म्हणून. दुसरे चडशे आमच्या मेंबराचे आसले की रिगार्डींग जेटीज आनी फेसिलिटी आमी प्रायम मिनिस्टर मत्स्य संपदा योजनेन वेबकोस कन्सल्टंट एजन्सीक आमी अपॉइंट केला आनी ते रावंड अबाउट 100 कोटी वयर. म्हणजे आतां सांगता आसतना फिशींग जेट्टी कारीवाडो आतां ऑलरेडी DPR जाला सगळ्यांचो. न्ही त्यांनी रिपेर करपाची काय ना ना आमी करतले ऑलरेडी. ना पात सीजन स्टार्ट जावपा आयलो ते रोखडे कर अर्जंट कर कितें तें न्ही ऑलरेडी ल्हान एस्टिमेट पास कर ना जाल्यार जावचें तांचें न्ही ऑलरेडी ह्या 2 पावसा खातीर उरला. ह्या 2 दिसांक स्टार्ट जातले ते. इट इज ऑलरेडी स्टार्टेड. पावस न्ही रे आतां पावस आसतनाच तुका सीजन स्टार्ट जाता न्ही. उलोवपाचें तांकां ना ना तो स्पीकर जाणा न्ही आतां नाल्यार स्पीकर सर पौर्णिमा म्हणटलो स्टार्ट ऑलरेडी तांची जेटी आतां गेल्या कोसळपाची आहा ती नाही परिस्थिती आहा. 3 वर्सां पयलीं जेटी ती MPD न्ही तुजो जुझे फिलीप फ्रेंड तूं ताजे बरोबर गेला आसतलो थंय. सादें कोत हांव आतां तें चड कॉम्प्लिकेट सांगना. ती तांकां स्टार्ट करपाची परिस्थिती ना. सोमालिया आहा ती सोमालिया न्ही ऑलरेडी WRD हे दिली ऑर्डर दिली तेंच्यांनी स्टार्ट करपाचें म्हणून. अरे नॉमिनेशन बेसीस कर शाहजहान मॉडल कर आनी उडय फास्ट. तूं विजय तूं आयकूनच घेना. ऑलरेडी दिली म्हणटा करपाक. दे वील स्टार्ट विथीन 2 days. नॉमिनेशनाची दिली हय हय वय तूंय जालो तर बरें. न्ही मागीर हे करतले. आतां फिशींग जेटी खारीवाडो द इयर 23 नॉमिनेशन बरें Shapura, the department has already forwarded DPR and upgradation Shapura to the Government of India for sanction of funds. The DPR for Oshel under Integrated Coastal Village Development has been submitted to the Government of India. Fishing jetties in Goa. The department has forwarded DPR for upgradation of Kurtanim, Shapura, Malim, Kotman and Tarpon jetty to the Government of India, prepared by the consultant Webcoast. The DPR already government central government धाडलो. आमी जाता इतके बेगीन तो DPR डिस्टर्ब करनाका मंत्र्याक आन्सर करू दी मागीर उलय. एक लक्षान घेवंक जाय. आमी कन्सल्टंट केलें की जाता इतके बेगीन जाता म्हणूनच कन्सल्टंट आमी केला. 2.5 वर्सां जाली. Various works in Kutman jetty. The department has acquired land admiring 35,485. Department has already constructed infrastructure facilities such as net melting shed, lati workshop, rate workshop, administrative building, auction shed, HSD pump, parking facility, 550 meter jetty, approach road, widening of road on jetty, overhead tank, toilet facility, STP in fisheries complex Kutman. Department through PWD and WRD has carried out various development work such as hot mixing of road, repairs, rewiring of net mending shed, installation in new pipeline. Now the department has proposed to upgrade the Kutman fishing jetty, which will conclude the construction of auction shed, floating pontoon, repair of existing jetty, installation of CCTV camera and security booth, etc. And the DPR has been forwarded to the Government of India for sanction of funds. Training wall at Marble. The work of training wall would not commence due to stiff opposition from the locals. The so-called come stop was issued by Goa State Coastal Zone Management Authority for construction of road and destruction of sand dunes. The Kavalasan Village Forum filed petition before National Green Tribunal in November 2017. The case got disposed on 22/11/21 with direction that the requisite EC be obtained before executing the project. The department has approached the State Environment Impact Assessment Authority to issue environmental clearance. However, fresh reports are required.
The department has requested the consultant to prepare the fresh report for obtaining environmental clearance. Various infrastructure facilities of Manrem constituency. The department has proposed to create various infrastructure facilities, construction of fish market at Manrem, net mending shed, and ramp at Ashmia, ramp at Keri. DPR has been submitted to the government for sanction of funds. It is also proposed to create fishing ramp at Morji Beach and request Goa Tourism Development Corporation for NOC. Sanitary on jetties, existing 13-seater soap toilet cum bathroom complex is in operation since year 2003. Installed 12-seater mobile toilet block along with sewerage treatment plant at Fisheries Complex through Goa Tourism Development Corporation. So as to maintain sanitary hygienic, the jetty, both toilet blocks are operated and managed by Sudop International Social Service Organization, Porvorim. At Manim, the existing... speed मार, आता काय ना. Speed मार रे तू, ते सगळे वाचपा गरज ना. आता साधे पळय, साधे कोंकणीन सांगता स्पीकर सर. GCZMA आणि ताजे भितर आहा. ते हाजे कितें कुडबणाचे. ताजे बरोबर एकदा बस मार तू. 2021 इंजिन सुटला तू. मंत्री सभागृहाचे कामकाज 15 मिनिटांनी वाडयता. तो 2017 केस घाली, 21 सुटलो. आता 24 आहा आमी 3 वर्सां. ताजे बरोबर एक दीस बस म्हणते गव्हर्नमेंट टू गव्हर्नमेंट काबार करते. चालू आहा तांकां आता तू टुरिझम तो आशिल्लो स्पीकर हें बशिल्लो मरे प्रिजायडिंग ऑफिसर GTDC चेअरमॅन. ताजे बरोबर बस आनी कर म्हणते. तुजी NOC इंटर गव्हर्नमेंटल त्यो डिपार्टमेंटल तुज्यो त्यो. Issue related to illegal fishing, LED bull trawling. Department is conducting routine patrolling at sea, and also fishing vessels are monitored and checked at every jetty before venturing into the sea for fishing. Department has posted officials at all jetties and blocks for monitoring of the fishing activity and inspection of fishing vessels. Department has also control room operation 24/7 for receiving various complaints from fishermen and general public. The total number of 72 cases were filed against violation before adjoining officer for 3 years, and the penalty collected was ₹7.5 lakhs. Further effective implementation of Marine Fishing Regulation Act, Department is proposed for setting up of the Marine Enforcement Wing, and present the same is under process. सगळे under process आहा. Process बरो व्हडलो आहा तुजो. चड कर काबार आता. Further, 38 Sagar Mitras are also... काबराल, process fast कर जातो. No crosswalk. Further, 38 Sagar Mitras are also appointed under Prime Minister Matsya Sampada Yojana. The department also ensured 3,461 number of fishers under the group incident insurance scheme of Prime Minister Matsya Sampada Yojana, and 885 Kisan credit cards were issued. Cold storage. From the year 2021 onward, the department has been implementing the activity construction of cold storage ice plant under the scheme Pradhan Mantri Matsya Sampada Yojana, and total 7 number of ice plant cold storage were set up by the beneficiaries under Blue Revolutionary Prime Minister Matsya Sampada Yojana. The government has agreed to request the fishermen and shall restart the scheme of VAT reimbursement scheme from the current financial year. Necessary budget shall be made available in supplementary budget. The department has conducted inspection at Welsam and observed fish mortality of pearl spot, mullet, embassies, jerrys, small red snipers, and small Jutinians. On the receipt of the complaint regarding fish mortality, Goa State Pollution Control Board conduct inspection and thereafter conduct personal hearing with the representative of Pradeep Phosphate Limited.
order to know the dependency or enrollment of the people engaged in making of fish and to grant financial assistance, the department is only registering the fish seller of the state. अरे यार जुवारीक तुवें हें केलें म्हणटा चॅक केलें म्हणटा कितें जालें ताजें मागीर नुस्तें कित्याक मेलें तांचेर एक्शन घे मरे जुवारीचेर तुम्ही ते मेले म्हण तूच म्हणटा की मिलेट मेळे शेवटे मेळे कंप्लीट करपाची ते मेले लोक फाल्यां मनीस मरपाचे कंप्लीट करपाची घालीत आहा थंय फॅक्टरी बॉयलर बंद कर ऑलरेडी तो इश्यू पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड हँडल करता एनवायरमेंटल. The department is promoting new aquaculture techniques such as biofloc, circulatory aquaculture system in the tank, ponds, brackish water and fresh water, river cage culture and open sea cage culture, mussel, oyster culture, crab culture, ornamental fish rearing, seaweed culture. Total 53 numbers of fish farmers, entrepreneurs has taken up these new techniques and were benefited with financial assistance under Prime Minister Matsya Sampada Yojana with benefit of ₹3 crores. Every year, department conducts short-term training program to create awareness and promote the aquaculture techniques. Fifth, fish subsidy. The department is operating 9 mobile fish stalls through Fisheries Cooperative Society Self-Help Group to make available fish to people of the rate 5% above wholesale market. The department has also provided financial assistance for 5 numbers mobile fish stall, 12 numbers fish kisco, 60 numbers of auto rickshaw and 64 numbers of motorcycle under Blue Revolutionary Scheme and under Prime Minister Matsya Sampada Yojana. Department is also in the process of procuring 10 Matsya Vahini e-rickshaw that will be given to the society entrepreneur or self-help group. Infrastructure facility at Baina Destro. The department has requested Public Works Department to inspect and prepare estimate issued related. It has been directed by the government to staff of BFDA. Banavali shall be deployed at working arrangement basis to GHRDC for period of 1 year. The Director of Fisheries to pay granting aid to society is being done. The transfer order is further extended to 1 more year. State-of-art aquarium. Department has taken up the work of preparing the DPR through consultant. Speaker sir, जास्ती आमच्या मेंबराचे फिशरीजचेर आसले एक जेट्टी आनी बाकीच्यो ज्यो फॅसिलिटी आतां मेजर आमचे ऑपोजिशन लिडर विजय सरदेसाय कुटमण जेट्टीचेर चड उलयले आनी म्हाज्या मता प्रमाणे ते आहा हांव एश्योर करता की ह्या नेक्स्ट विकान संडे सॅटर्डे हांव तो विजीट करतलें आनी जाता तितकी ती बऱ्या पैकी करता कारण मॅक्झिमम बोट्स थंय आहा म्हणून आनी तेज्या बरोबरूच आमी पणजे जेट्टी ह्यो ज्यो आहा ह्यो फ्लोटींग जेट्टी आमी कन्सल्टंट अंडर एस्टिमेट केल्लो आहा आनी ते जाता तितके बेगीन सेंटराकसून फंड हाडून आमी तें करतले म्हणून. दुसरे फिशरी हेजे एनिमल हजबंड्रीचेर उलयता आसतना चडशे जाणांनी हॉस्पिटलाचेर आनी क्लिनिकाचेर स्टे डॉग्स हांव आमच्या ऑनरेबल मेंबराक विजयाक सांगूंक सोदता की जेन्ना कॉलिंग अटेन्शन आसलें आनी तेन्ना हांवें रिप्लायूय दिल्लो फक्त एग्जॅक्ट मेन्शन करूंक नासली ती पॉलिसी कसली ती एक्चुअली ती पॉलिसी गेल्या वर्सा हायकोर्टान एक केस आसली हय ती त्या टायमार एक्सप्लेन करूंक ना म्हणून ते कन्फ्युजन जाल्लें ती पॉलिसी आसली ती फीड घालपाची जेवणा खातीर ते एक्सप्लेन जालें पण आतां जेन्ना सीएमान सांगलां की 3 म्हयन्या भितर आमी करतले ते खरोखरच आमी नॉर्थ सावथ तेजेर विचार करतले आनी ती जे इंजर्ड एनिमल्स आसतले स्टेलायज करतले हांकां खंय तरी एक स्टेशन करून ती न्यू पॉलिसी विथीन दीस 3 मंथ्स आमी करतले. बाकी ज्यो बाकीचे हे आहा स्ट्रे कॅटल्स ऑलरेडी हांव एकाय कॉंग्रेच्युलेशन करून आमचे सिनियर मिनिस्टर आमचे रवी नायक तेंच्यांनी फोंड्या म्युनिसिपालिटीच्या अंडर गोशाळा केल्या सगळें आमी तांकां फंडींग केलां. तशेंच बाकीच्या म्युनिसिपालिटींनी कोण जागो दिता जाल्यार तेंच्यांनी घरचे कित्याक
शेड बांदी पर्यंत आनी ती तेंचे कॅर घेवचे सगळे आमचे हें आसा दिवपाचें आनी आमी दिता. आतां बाकीचे जे आहा की आमी पंचायतींक तेंच्यांनी ते करपाक जाय. जेन्ना तेंच्यांनी MOU केला आमी तांकां फंड ट्रान्सफर करता. आतां आमचे कडेन गोशाळा स्टे कॅटल आसली जायत जाल्यार गोशाळा खंयच्याय टायमार येवन येता. जशें आमचे मेंबर निलेश काब्रालान आनी डिझायनान सांगलां तशें खरोखरच की सिक्केरी गोमंतक गोशाळा आहा तेजे कडेन जवळ जवळ 4000 जनावरां आहा आनी ते जेन्ना केन्नाय फोन केल्या उपरांत वयतात. आनी तेजी कंप्लेन इतकीच आहा की आमी गेले की फार्मर आमकां मागीर अटॅक करता म्हणून. तर गरज आहा तांकां प्रोटेक्शन दिवपाची तेजेरूय आमी विचार करतले. आनी जशें आमचे जेनिफर मोंतेरोन सांगलें मोंतेरेस तें की आमी पयशे घेता आनी हे ती फक्त ह्या कॅट आहा पळय तेंचेच 50% घेता. बाकीचे चडशे पयशे हेजे स्टॅलायझेशन आमी घेयना. आनी जे सगळ्या मेंबरांनी ह्या दोनाय डिपार्टमेंटाचेर उलयला पळय ते सगळे लक्षांत घेतलां. ते सगळे त्या प्रमाणे करता. आनी तेज्या पलीकडे समज आनी कोणाक आहा जाल्यार हांव सदांच अवेलेबल आहा ते करता. जशे फॅक्टरीज आनी एकूच मिनिट स्पीकर सर सोपया इन्स्पेक्शन सबसिडी तुम्ही म्हणला मुखेलमंत्र्यान सांगला म्हणून की आतां हे वर्साच्यान कन्सिडर करता. ती पेंडींग आहा ती मातशी पे कर. ताची चवथीचे पयलीं तांकां दी. पेंडींग आहा ती कर मागीर फुडें तू करता ना ते मागीर पळय. सेकंडली ट्रेडिशनल फिशरमॅन 21 पासून आहा ती 21 पासून उरलो आहा. ना रे ट्रेडिशनल फिशरमॅन 30,000चे 50,000 करता. न्ही तुमची मागणी आहा ते ना ट्रेडिशनल फिशरमॅना खातीर 30,000 आहा ते 50,000 कर म्हणून आमी डिमांड केल्लो. ट्रेडिशनल फिशरमॅन रापणकार मागकार तांकां ती दितलो काय म्हणटा तूं सबसिडी. गेल ते वर्सा तुमी जे सांगला पळय ते जेन्युइन आहा. ते ट्रेडिशनली म्हाका मेळ्ळ्या. हांव CM कडेन कन्सल्ट करता. सेम आन्सर दिलो तुवें गेल त्या वर्सा. सेम चल हे पळय हांव कितें सांगता की ऑलरेडी CMन प्रॉमीस केला आनी दिवया म्हणून सांगलां. म्हणून ह्या हावजान लास्ट वर्साक CMन सेम सांगलें आनी कॅट केलें. हांव एश्युअर करता की ते मातशे कुंकोळ मातशे चोय ते थिंगा ब्लास्टिंग जाता. सांग सांग ते कुंकोळ मातशे चोय फॅक्टरीन तुमचे कितें आसा येस बसून घे तूं फॅक्टरीन पळय सांगला पळय त्याच सांगला आमी इन्स्पेक्शन केलां आनी तेंचे आमी रुटीन वर्कान येस चल फॅक्टरी आनी बॉयलां आसा ही आमची स्ट्रॅटेजरी हे आहा फक्त इन्स्पेक्शन करून आनी आमकां हेल्थ वर्कर्स आनी तुजे ओवर टायम आमचे दोन डिमांड मॉनिटर करता मार्केटाचो आनी ते कांय जावपा न्हू एशको करत जाल्यार. स्पीकर सर लिडर ऑफ ऑपोजिशनाक जर समज आनी स्पेशली कितें आहा जाल्यार तेणें सांगचें मागीर फाटसून स्पीकर सर आमचे दोन डिमांड घातलेले गोवा वेल्या फिश मार्केटाचो आनी शिरगांव फिश मार्केटाचो ते जातले काय मातसो एश्युरन्स दिवचो. ना फिशरीजात घातल्या फिशरीजाक हें आसा ते पळय फीश मार्केट आमी सेंट्रल गव्हर्मेंट आमचे प्रायम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीजीन प्रायम मिनिस्टर मत्स्य संपदा योजना जी काडल्या तितून आमी फीश मार्केट करून दितात. तूं बऱ्यापैकी जागो आमकां हँडल कर. आमी ते जागो आसा जागो टोटल आमकां दी हँड ओवर. आनी लास्ट नावशी केन्ना येता स्पीकर सर नावशी केन्ना येता मातशें सांगचें मिनिस्टरान नावशी येवपाक जाय पळोवपाक जाय. विरेश बाब बसून घे. इम्पॉर्टंट विरेश बाब सर जापूत दिवपाचो विरेश बोरकार मातशें स्पीकर बसून घे. केन्ना मातशें येवन पळया नावशी नुस्तेकार कशें आसा ते येवन पळया नावशी मरिना प्रोजेक्ट हाडपाक सोदता मातशें गांवांत येवन मातशें पळया केन्ना म्हाका सांगा डेट दिया. फुडें वचया. आतां हांव दिल्ल्या वळेरी क्रमांक 2 आशिल्ल्यो मागण्यो क्रमांक 59, 65 आनी 66 पयल्यो कपात सुचोवण्यो सभाघराच्या मतदानांत घालता. जेका मान्य आसा ताणें हय म्हणचें. जेका मान्य ना ताणें ना म्हणचें. ना म्हणटनाचें म्हणणें मान्य जालें. ना म्हणटनाचें म्हणणें मान्य जालें. कपात सुचोवण्यो नामंजूर जाल्यो. आतां हांव वळेरे प्रमाणे आयच्या दिसाच्यो मागण्यो क्रमांक 59, 65 आनी 66 सभाघराच्या मतदानांत घालता. जेका मान्य आसा ताणें हय म्हणचें. जेका मान्य ना ताणें ना म्हणचें. हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें. हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें. मागण्यो क्रमांक 59, 65 आनी 66 मंजूर जाल्यो.
सभागृह मुखार आनी कांयच कामकाज नाशिल्ल्यान सभागृह सोमार 22 जुलय 2024 सकाळी 11:30 मेरेन हांव स्थगीत करता. भाऊ